Hey guys, good morning. I'm gonna bring you with me. I'm gonna buy something and then I'm going to outside again. There you go. Look at these stones. Oh my God. Oh my. Oh my goodness. Nay? Tay, papalit ako itlog, be. Diyos mio. Papalit ako itlog. Di ba ni makaagi dire? Papalit o? Itlog. Tuwalin ka na dito. Ay, nana dire? Oo. Ay, sama na. Ay, wala man mo nag-tell. Sabi yun na dito. Ay, wala na yun na dire? Wala na dire? Mayaw na lang. Kadi ko kaagi, oh. Ay, naanay din. Ano day diri? Ayo! Ayo! Mapalit ako itlog.